الحمد لله الذي شرفنا بنور سيدنا محمد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan cahaya Nabi Muhammad. وأكرمنا أن نكون من أمة صاحب النور سيدنا محمد. Dan memuliakan kita menjadi umat yang pemilik cahaya Nabi Muhammad. ونسأله تعالى أن يربطنا ربطا كاملا بسيدنا محمد. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengikatkan hati kita dengan Nabi Muhammad. ونسأله تعالى بفضله وجلال قدرته أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya dan kuasaannya dengan salawat dan salam disampaikan kepada Nabi kita Muhammad وعلى آله وصحبه ومن سار على درب سيدنا محمد. dan juga para keluarga dan para sahabatnya dan siapapun yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad. أما بعد فيا أيها الجمع الكريم. Setelah ini, wahai yang hadir di dalam perkumpulan yang mulia ini, خصصتم بنور المصطفى kalian semua dimuliakan dengan cahaya Al-Mustafa. وأنتم في معنى من معاني أنواره. Kalian berada di dalam makna dari makna cahayanya Nabi Muhammad. هرعتم إلى هذه الجلسة Kalian melangkahkan diri kalian ke tempat majelis ini, ترتشفون وتستضيئون من نور المصطفى. melangkah dengan petunjuk cahaya-cahaya yang menyampaikan dari cahaya Nabi Muhammad. فهنيئا لكم بالاتصال بهذه الحضرة المباركة. Maka beruntung kalian semua yang memiliki ikatan dengan keberkahan cahayanya Nabi حضرة Muhammad. سيدنا محمد رسول الله. Kehadiran Nabi kita Muhammad Rasulullah. فهنيئا للحضرة المحمدية Maka beruntunglah yang memiliki ikatan dengan kehadirat ما Rasulullah, واجهها من عطايا الحضرة الأحدية. yang mana mewajahkan kita dari pemberian dan anugerah dari Allah yang Maha Esa, وبلوغها هذا المقام العظيم. yang menyampaikan kita pada magam dan derajat yang mulia, وتشرف من تشرف إذا اتصل بهذا النبي العظيم. yang mana memberikan kemuliaan bagi siapapun yang akan mulia yang mau memiliki ikatan kepada Nabi yang mulia. جمعنا الله في هذه الليلة المباركة، Allah mengumpulkan kita di malam yang penuh keberkahan ini, ليلة العيد، malam lebaran, ونرجو من الله المزيد، dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala lebaran kita bertambah kebaikan, وأن يجعلنا وإياكم مع كل مقرب وسعيد. dan Allah mengumpulkan kita semua bersama orang-orang yang dekat dengannya dan orang-orang yang beruntung, وأن يجعلنا من أهل العيد حقيقة، dan Allah jadikan kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan hakikatnya lebaran, في ليلة تحيا بها القلوب، di malam yang seperti ini dihidupkannya hati-hati, لكي تستجيب إلى رب كل مربوط، agar hati kita bisa menjawab daripada ikatan yang diikat oleh Allah, استجابة لداعي الله menjawab panggilan-panggilan Allah. القائل جل جلاله وتعالت عظمته: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kalian pada ajakannya yang indah. حياة الأرواح، Hidupnya ruh, حياة القلوب hidupnya hati. أعظم من حياة الأجساد. Ketahuilah itu semua lebih mulia daripada hidupnya jasad. عندما يحيا القلب Ketahuilah apabila hidupnya hati, يعيش في هذه الحياة hidup dalam kehidupan dunia ini, ذاكرا لله، mereka selalu mengingat Allah, متذكرا لآلاء الله، mereka selalu mengingat keagungan-keagungan Allah. شاكرا لنعماء الله، Orang yang hatinya hidup selalu bersyukur atas nikmat وفي Allah, كل لحظة ينتظر dan المزيد، setiap waktu mereka selalu mengharapkan tambahan anugerah dari لأن Allah. الله تعالى يتكرم على الشاكر. Karena ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan khusus bagi siapa saja yang bersyukur, وتزيد عطاياه للذاكر. dan Allah selalu memberikan pemberiannya kepada orang-orang yang selalu berzikir mengingat. الحمد لله على هذه النعمة. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan dengan nikmat kita di malam ini. تحيون ليلتكم هذه Kita menghidupkan malam-malam kita ini متذكرين بالشرع الشريف، dengan kita berzikir dengan kemuliaan
kemuliaan yang mulia Nabi kita Muhammad, ذاكرين ربكم mengingat Allah Subhanahu wa taala. مصلين على حضرة Di نبيكم sini kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad. تحيا قلوبكم إن شاء الله. Itu semua menghidupkan hati kita. من أحيا هذه الليلة Yang menghidupkan malam ini dengan kebaikan, قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. ketahuilah bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapa yang menghidupkan malam seperti ini, Allah akan hidupkan hatinya di hari kiamat dikala hati semua mati. نحييها بالتذكر للمهمة. Kita menghidupkan malam ini dengan mengingatkan kepentingan dan kewajiban kita, أن أفراد من أمة سيدنا محمد bahwa setiap dari umat Nabi Muhammad وعلينا أن نقوم بشريعة سيدنا محمد dan setiap dari kita harus menjalani syariatnya Nabi Muhammad. أفرادا ينتظر منا رسول الله أن نحيي سنته. Ketahuilah bahwa setiap dari kita ditunggu oleh Rasulullah untuk kita mengamalkan sunnahnya Nabi وأن Muhammad, نتخذه القدوة في جميع أحوالنا. yang menjadikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah teladannya di dalam setiap keadaan. فهو الإمام Ketahuilah bahwa dialah pemimpin kita وهو القدوة dan dialah Rasulullah panutan kita وهو النور dan dialah Rasulullah cahaya kita وهو المقرب. dan dialah Rasulullah yang mendekatkan kita. فلا أقرب منه إلى الرب. Tidaklah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah kecuali Dia. فاز من إلى حضرته تقرب. Maka beruntunglah siapapun dari kita yang menyambung hubungan dengannya untuk dekat dengan Allah. وعرف مقدار هذا الرسول الكريم. Beruntunglah mereka yang mengetahui keistimewaan Nabi kita Muhammad. وحرص أن يدخل في كل لحظة السرور على قلب محمد. Beruntung mereka yang selalu berusaha menjaga untuk bisa berusaha membahagiakan hati Nabi يا Muhammad. فوز من أدخل السرور على قلب رسول الله. Maka beruntunglah siapapun yang mau memberi kebahagiaan di dalam يا hati أيها Nabi Muhammad. المسلم Wahai orang-orang Islam, أما تتفكر كيف تفرح نبيك؟ pernahkah kamu berpikir bagaimana kamu bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad? أما تريد أن تبات هذه الليلة ورسول الله راض عنك؟ Apakah kamu tidak menginginkan tidur malam hari ini dengan keadaan Rasulullah bahagia denganmu? عظم شرعه في قلبك. Yang pertama adalah agungkan syariat Nabi Muhammad di hatimu. ادخل محمد في قلبك. Masukkan Nabi Muhammad di hatimu. عظم سنته في بيتك. Muliakan sunnah Nabi Muhammad di rumahmu. اطرد الغير من قلبك. Semua tolak dari hatimu selainnya. اعلم أن الجمال فيه Ketahuilah bahwa keindahan berada di dalam sunnah Nabi. وأنه أشرف الخلق عند باريه. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah semulia-mulianya makhluk di hadapan Allah. ارتبط به. Ikatlah hatimu dengannya. طبق سنته. Amalkan sunnahnya. اذكره دائما. Selalu ingatlah kepada Rasulullah. ما تغتر بالكافرين Janganlah kalian tergiur dengan orang-orang kafir. ولا تغتر بالفاسقين. Dan janganlah tergiur dengan orang-orang fasik. اقتديه في اللباس. Ikutilah Nabi Muhammad dalam pakaianmu. اقتديه في الطعام. Ikutilah Nabi Muhammad dalam makananmu. اقتديه في الشراب. Ikutilah Nabi Muhammad dalam minummu. فما أجمل من رسول الله. Apa ada yang lebih indah dari Rasulullah? ولا أنظر من رسول الله. Tidak ada yang lebih mulia dari بمن Rasulullah. نغتر. Dengan siapa kita tergiur? بمن نفرح. Dengan siapa kita bahagia? أنفرح بالكافر. Apakah kita bahagia dengan orang-orang kafir? أنفرح بالفاسق. Apakah kita bahagia dengan orang-orang fasik yang maksiat? أنفرح بمن سقط من عين الله. Apakah kita bahagia dengan orang-orang yang jatuh di hadapan Allah? أنعظم من عاد الله. Apakah kita memuliakan orang-orang yang memusuhi Allah? أنعظم لتارك الصلاة. Apakah kita memuliakan orang yang meninggalkan sholat? أنعظم من يحارب الله. Apakah kita memuliakan orang-orang yang memerangi Allah? نستحسن لباسهم. Maka apa kita mengikuti daripada pakaian-pakaian mereka? نقلدهم في طعامهم. Kita mengikuti cara makan mereka. نحن أهل دين. Kita adalah ahli agama. نحن أهل السنة. Kita adalah ahli sunnah. نحن لنا قدوة تسمى محمد. Kita memiliki panutan dan teladan namanya Nabi Muhammad. الله أوصانا أن نقتدي به. Allah memberi wasiat kepada kita untuk kita mengikuti Nabi Muhammad. وقال لنا تبارك وتعالى Dan Allah berfirman kepada kita, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. telah Allah jadikan di dalam dirinya adalah teladan yang baik. يا من يطلب الجمال Wahai yang mencari keindahan,
ما عرف الكون جميلا أجمل من سيدنا محمد. Alam semesta ini menjadi saksi tidak ada satupun yang lebih indah dari Nabi kita Muhammad. يقول سيدنا جابر بن عبد الله Berkata Sayyidina Jabir bin Abdullah, ما رأيت من ذي لمة سوداء tidaklah aku melihat daripada rambut yang hitam في حلة yang حمراء memakai pakaian yang merah أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. lebih indah dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يا من تغتر بالجمال في غير جمال سيدنا محمد. Wahai yang tergiur dengan keindahan selain keindahan Nabi لا Muhammad, يغركم من كفر وفجر. sesungguhnya mereka tidak akan memberi kalian kemanfaatan, mereka orang-orang yang fajir. الجمال في سنته. Mau keindahan ada dalam sunnah Nabi. فيقول الآخر كنت أنظر إلى القمر ليلة أضحيان أي ليلة التمام وكنت أنظر إلى وجه رسول الله لرسول الله أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم. Bahkan dikatakan oleh sahabat yang lain, aku pernah memandang bulan purnama yang terang benderang dan aku memandang wajah Rasulullah, sungguh wajah Rasulullah lebih indah dari bulan purnama. لقد غزا التشبه بالكافرين مجتمعات المسلمين. Berapa banyak dari orang-orang yang mereka menyerupai orang-orang kafir, حتى تجد المسلم يستحسن كيف يأكل كما يأكل الكافر. bahkan sampai didapati seorang muslim makan memperbaiki makannya seperti orang kafir. ربما يأكل بالشمال Mereka mungkin makan dengan tangan kirinya, ولا يهتم mereka tidak punya perhatian, ولا يقول أن رسول الله كان يأكل باليمين. dan mereka tidak mengatakan, menyampaikan bahwa Rasulullah dahulu makan dengan tangan kanannya. ومصيبة إن كان هذا لا يحترم السنة النبوية. Dan menjadi musibah yang besar kalau seseorang tidak memuliakan sunnahnya Nabi Muhammad. رأى رسول الله بعض القوم يأكل بشماله Rasulullah pernah melihat ada orang-orang yang makan dengan tangan kirinya. قال يا هذا كل بيمينك. Maka Rasulullah mengatakan, wahai ini makanlah dengan tangan kananmu. قال يا رسول الله لا أستطيع. Maka orang ini berkata, ya Rasulullah, aku tidak bisa. قال النبي وهو يعلم أنه يستطيع قال لا استطعت. Maka Rasulullah SAW tahu bahwa orang itu bisa. Rasulullah mengatakan, kamu tidak akan bisa. فمن تلك اللحظة ما استطاع الرجل أن يحمل يده. Bahkan dari waktu itu setelah Rasulullah menyampaikannya, orang itu tidak bisa bahkan mengangkat tangan kanan. كل ذلك استقلالا بسنة سيدنا محمد. Mengapa? Karena itu terjadi karena mereka merendahkan sunnahnya Nabi Muhammad. ألا يا من شرفتم حتى كنتم من أمته. Wahai orang-orang yang sekarang kita semua dipilih, dimuliakan dengan menjadi umatnya Nabi Muhammad, اجعلوه نصب أعينكم. maka jadikanlah ini arah tujuan mata-mata kita. هو قدوتكم في الصلاة. Karena dialah Rasulullah panutan kita dalam sholat. قال للصحابة صلوا كما رأيتموني أصلي. Rasulullah berkata pada sahabat, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. هو القدوة في الحج. Beliaulah adalah tujuan kita, panutan kita dalam ibadah haji. جمع أهل الحج. Nabi SAW mengumpulkan orang-orang yang melaksanakan كان ibadah haji. عددهم 124,000. Ketika itu jumlahnya ada 124.000. قال لهم خذوا عني مناسككم. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ambillah dariku tata cara kalian beribadah. خذوا عني أعمال الحج. Maka Rasulullah mengatakan, ambillah dariku tata cara haji. إذا نحن وإياكم في معنى الارتباط بهذا النبي. Ketahuilah bahwa ini mengajarkan kepada kita harusnya kita memiliki ikatan dengan Nabi. كان يحيي هذه الليلة Karena Nabi Muhammad SAW menghidupkan malam ini dengan ibadah. بالذكر لله Malam ini dihidupkan dengan berzikir. وبالتكبير لله. Malam ini dihidupkan dengan bertakbir. أنتم سمعتم التكبير. Kalian semua mendengarkan barusan dikumandangkan takbir. كيف أثره في القلوب. Bagaimana bekasnya takbir di dalam hati. لا نريد الإنسان أن يقول الله أكبر بلسانه فقط. Kami tidak menginginkan setiap orang mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar hanya dalam lisannya. كبر قلبك بقلبك. Tapi bertakbirlah, agungkanlah kebesaran Allah dengan hati. اعلم من هو الكبير. Ketahuilah siapa yang Maha Besar. اخرج الصغير من قلبك. Keluarkan yang kecil semua dari hati kalian. اخرج غير الله من قلبك. Keluarkanlah selain Allah dari hati. إن للتكبير صورة.
ketahuilah bahwa di dalam bertakbir itu ada rupa, وهي تكبير اللسان. yaitu rupa bertakbir dengan lisan. وأعظم من ذلك تكبير الكبير بقلبك. Dan yang lebih mulia daripada itu adalah bertakbir dengan hati. كيف يقول الإنسان الله أكبر وهو يكبر الدنيا؟ Tidaklah bagaimana seorang mentakbirkan dengan lisannya Allahu Akbar tapi dia membesarkan dunia. وهو يكبر الشهوة. Dia membesarkan daripada syahwatnya. وهو يكبر المال. Mereka membesarkan hartanya. لا يكبر هذا. Ini tidak disebut dengan bertakbir membesarkan Allah. إنما يحتاج تكبيرك تكبير الله بقلبك. Sesungguhnya diperlukan dari kita adalah bertakbir dengan takbirnya hati. حتى السجود في الصلاة له صورة. Karena di dalam sujud salat saja punya gambaran وله حقيقة. dan juga ada hakikat. الله تعالى قال فاسجد واقترب. Allah berfirman, bersujudlah dan dekatlah. الاقتراب هو المقصود من السجود. Dan mendekat kepada Allah adalah tujuan daripada sujud. يا من تكرمت بأن ذكرت المذكور. Wahai orang-orang yang dimuliakan untuk diingatkan, اجعل التكبير في هذه الأيام بتعظيم قلبك. jadikanlah takbir di hari-hari ini adalah rasa pengagungan hati. وهو يمتد معك إلى آخر أيام التشريق. Ketahuilah ini kita lakukan bertakbir sampai hari terakhir dari hari tasyrik. كان السلف إذا رأوا الأنعام من الأبقار أو الأغنام في أيام التشريق كانوا يكبرون الله. Orang-orang salafus saleh dahulu, mereka di hari-hari ini apabila melihat hewan, melihat kambing atau sapi atau yang lainnya unta, mereka selalu mengumandangkan takbir. وكانوا يكبرون الله في جميع أحوالهم. Mereka selalu bertakbir di dalam setiap keadaan mereka. يكبرون الله بعد الصلوات. Mereka bertakbir setelah sholat 5 waktu. إعلانا بهذا التكبير الأكبر. Mengumandangkan daripada takbir yang maha besar. وهذا العيد العظيم Dan Idul Adha ini adalah Id yang besar, الذي جعل الله فيه المحبة di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan lebaran ini adalah rasa cinta, والألفة بين المسلمين. kecintaan kepada setiap muslim, لتعلموا أن الرب واحد untuk memberi pengetahuan bahwa Tuhan kita adalah satu وأن الوجهة إليه واحدة. dan menghadap kepadanya adalah satu tujuan. أما رأيتم أهل الحج Apakah kalian tidak menyaksikan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji? كيف لباسهم؟ Bagaimana pakaian mereka? لباسا واحد Cuma memakai pakaian yang satu. على اختلاف ألوانهم، Apakah warnanya berbeda? على اختلاف أجناسهم، Apakah dengan perbedaan mereka jinsiahnya? على اختلاف ألسنتهم، Perbedaan lisan-lisan mereka? يلبسون ثيابا واحدة Memakai pakaian yang satu. يستوي فيها الغني مع الفقير، Itu menjadi sama rata, mana yang kaya, mana yang miskin. يقفون في محل واحد، Semua berwukuf di satu tempat padang. يدعون ربا واحد، Mereka berdoa meminta kepada Allah yang Maha Satu. يطلبون من الواحد، Mereka meminta kepada yang Maha Satu. وهكذا تنزل رحمات الله. Begitulah turunnya rahmat Allah. هيأ الله قلوبنا لرحمته، Semoga Allah hidupkan hati kita dengan rahmat. وفر عطايانا من جوده. Dan semoga Allah memberikan bagian dari pemberiannya. بارك الله لنا ولكم في ليلتنا هذه، Semoga Allah berikan keberkahan untukku dan kalian di malam ini. وبارك لنا في يوم العيد، Dan semoga Allah berikan keberkahan di hari lebaran. وجعلنا وإياكم مع كل مقرب وسعيد. Dan Allah jadikan kita kelak nanti dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah yang bahagia. بارك لنا في جلستي ومجلس نور المصطفى. Semoga Allah berikan keberkahan untuk jalsah dan majlis Nurul Mustafa. بارك اللهم لنا في اجتماعنا هذا، Semoga Allah berikan keberkahan dari perkumpulan kita ini. وبارك يا رب في جميع أعمارنا، Dan semoga Allah memberikan keberkahan di umur kita. بركة عامة كاملة نحوز خيرها. Keberkahan yang sempurna, yang banyak, yang menjadikan kita mendapatkan kebaikannya. إلهي Ya Allah Tuhan kami, حضر الحاضرون hadir orang-orang yang hadir di tempat. وأقبل عليك المقبلون، Ya Allah, mereka menyambutmu. وتوافد إلى فضل جودك الهارعون. Mereka selalu berusaha untuk mendapatkan kemuliaan dari يطلبون كرمك mereka berusaha mendapatkan pemberianmu. وإحسانك Mereka berusaha mendapatkan kebaikan. وامتنانك، Mereka berusaha mendapatkan nikmat-Mu. يرجون مغفرتك، Mereka semua memohon dari ampunan-Mu. يرجون فضلك، Mereka semua memohon keutamaan. وأنت الله Dan
Engkau adalah Allah, يا ربنا Tuhan kami يا خالقنا yang menciptakan kami, يا من إليه مرجعنا yang kepadamulah kami kembali, يا من عليه معتمدنا yang kepadamulah kami bersandar. نسألك اللهم يا Kami كريم memohon padamu wahai yang maha pemberi, في جمعنا di هذا dalam perkumpulan kami ini, أن تنظر إلينا نظرة ya Allah, berilah pandangan khusus di malam ini, تنقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. pandanganmu yang bisa memindahkan kami dari buruknya maksiat menjadi baiknya ketaatan. ندعوك يا ربي بأيد كم قد عصت Kami memohon kepadamu ya Allah dengan memaparkan kedua tangan kami, وألسن كم قد عصت dan juga kami memohon padamu dengan lisan yang walaupun sering ولكن berdosa, نطمع في جودك namun kami mengharapkan pemberianmu, ونطمع في رحمتك. kami mengharapkan anugerahmu. أنت الغني عنا. Engkau tidak membutuhkan kami, إلى من نذهب namun kepada siapa kami kembali, وعلى باب من يقف kepada siapa kami berdiri meminta. إن كان لا يرجوك إلا محسن Apabila yang meminta kepadamu hanya orang-orang yang baik, فبمن يلوذ ويستجير المجرمون. namun kepada siapa orang-orang seperti kami yang buruk meminta ya Allah. إلهي Tuhan kami, يا كريم wahai yang maha pemberi, لكل واحد في هذا المجمع حاجات. ya Allah, setiap yang hadir setiap satu dari kami semua punya hajat, له رجاء فيك semua memiliki harapan padamu, وأنت القادر أن تعطيه. dan Engkau yang maha kuasa untuk memberinya. وإن عظمت المسألة Walaupun banyaknya masalah, لكن نعلم أنه لك ما خزائن السماوات والأرض. walaupun banyaknya permintaan, namun semua penuh daripada lemari-lemari simpananmu di bumi نرفع dan langit. حاجاتنا يا الله إليك. Kami mengangkat semua hajat-hajat kami memohon padamu. حاجات الدنيا يا الله Kami memohon hajat dunia kami ya Allah, وحاجات الآخرة. dan hajat akhirat kami ya Allah. اقضي حاجات الدنيا بالميسرة. Kabulkan hajat kami dengan kemudahan, حاجات الآخرة بالمغفرة. dan hajat akhirat kami dengan pengampunan. يا رب إن لك ملائكة في هذه المجالس Ya Allah, sesungguhnya kamu memiliki malaikat yang hadir di majlis ini, تنادي من حضر yang memanggil setiap yang hadir di tempat ini. أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. Sebelum kalian bangun, mereka memanggil, bangunlah kalian, Allah sudah memberi pengampunan untuk kalian. ونحن نعلم يا أكرم الأكرمين أننا ليس أهلا لكي نترحم. Kami tahu, kami sadar ya Allah bahwa kami semua tidak pantas untuk mendapatkan itu. ولا أهلا لكي تعطينا. Tidaklah kami pantas untuk mendapatkan pemberian. وإن أذنبنا وأصررنا في الذنوب نعلم أنك الله الغفار. Walaupun kami banyaknya dosa, banyaknya kesalahan, namun kami sadar bahwa Engkau adalah Maha Pengampun. اغفر لنا جميع الأوزار يا الله. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami ya Allah. اغفر لنا جميع ذنوبنا يا Ampunilah الله. segala dosa-dosa kami ya Allah. يا رب إن رجعتنا صفرا فإلى من نذهب. Ya Allah, apabila kami kembali dengan tangan kosong, kepada siapa kami berharap? لك كم عبد قربته بهذه الليلة Berapa banyak hamba-hambamu yang Engkau dekatkan padamu di malam ini. وأدنيته هذه الليلة Kau dekatkan mereka di malam ini. وأعطيته هذه الليلة. Kau berikan mereka hamba-hambamu di malam ini. يا صاحب الجود في هذه الأرض بطولها والعرض. Wahai yang maha pemberi di muka bumi ini dengan luasnya bumi, نسألك لنا يا الله kami memohon padamu untuk kami ya Allah, وللحاضرين أجمعين dan untuk semua yang hadir ya Allah, وأولادنا dan untuk putra-putri kami, ونساءنا dan untuk keluarga perempuan kami, وقراباتنا dan kerabat-kerabat kami, ومن أحاطت به شفقة قلوبنا. dan mereka yang memiliki syafakat rasa cinta dalam من hati, أوصانا أو استوصانا بالدعاء. dan mereka yang mewasiatkan kepada kami dan kami wasiatkan kepada mereka untuk berdoa, ولأمواتنا وأموات المسلمين. dan untuk mereka keluarga kami dari kaum muslimin yang sudah wafat. ونخص بالذكر أخينا مصطفى بن جعفر السقاف تغمده الله بواسع المغفرة. Dan kami khususkan, kami sebutkan Al-Habib Mustafa bin Ja'far As-Sagaf, saudara kami. صب يا ربي على قبره شآبيب المغفرة والرضوان يا الله. Ya Allah,
Semoga Allah beri keberkahan dengan semua yang hadir di majlis ini. نورنا بنور المصطفى يا الله. Terangkan kami dengan cahaya Nurul Mustafa ya Allah. في قلب كل واحد منا يا الله. Di setiap hati dari kami ya Allah. نورنا بنورك فلا نور إلا نورك ونور نبيك المصطفى. Cahayakanlah kami dengan cahayamu ya Allah. Tidaklah ada cahaya melainkan cahayamu, dan cahayakan kami dengan cahaya Nurul Mustafa ya Allah. يا كريم يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم يا كريم جمعتنا في مجمع الكرم، اجمعنا في موقف الكرامة والقيامة مع نبيك المصطفى محمد. اللهم يا جامع القوم يا ربنا يا كريم اجمعنا مع سيد القوم عندما يجتمع الأولون والآخرون على حوضه. اسقنا يا ربي بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يا رب نظرة من نظراتك وعطفة من عطفاتك وجلوة من جلواتك تقبل الجمع ومن في الجمع وترحم الجمع ومن في الجمع حتى نكرم بما أنت أهله يا من لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه. نسألك اللهم يا ربنا يا من هو الغني عنا ونحن الفقراء إليه ونحن المحتاجين إليه. نسألك اللهم يا كريم في ليلتنا هذه أن تتطول علينا بكمال المغفرة يا رب، واجعل العيد المقبل علينا من أبرك الأعياد علينا وعلى الأمة. اجعلنا يا الله من العائدين الفائزين المقبولين بخيرات الدنيا والدين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا الله. وصلي وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل وده وقربه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.